Yete ekjun manawra moike question kuri na ase apni to sati Krishna nai na kuise to moi to ile do Hello, welcome back Gracie moi laga channel de amnen so manobal thakibo koina mohop Gracie isu moromra moi bi bishi bal ase amnen ki first koi dibo so sorry amnen lo de man diri bishi de amnen lo akida aishi molop sordi khasi hoigina moi takishi aro olop busy hoina dahabra amnen lo de time diule paranai koina amnen ki dibi mamangi ase Acha aro kiman junie de muge support kurina subscribe kurina ase nutun family khan aro nutun manohan kurese apni han gibi moi thank you so much aro isur apni sob oporde bless kuri dibo koina koi di ase aro apni ye de YouTube channel kiman jun muge support kurese apni han karni bi moi time de pratna de aphol kuri di ase ami khan kundu jaga bra ase kundu jaga bra muge support kurese moi na jani isur ra jane ase apni kundu jaga bra buina kundu jaga pusi kundu jaga sidina kundu laga area bra apni muge support kuri ase subscribe kuri ase sai di ase isori jani isori dikhi dorni isora apni sob la pore bless kurbote koina tibu koise mugi ta bata aya edo kundu jaga bra koti bra subscribe kuri ase na kundu bra size na koina moi bishi mun bikha aro morom lagi na moi khushi pa laga ekta edu takhide koina apni lo pore moi laga mon bitore bhabna kora la edu bi apni lagi de edu koi de ase aji doile do topic ekta lugina ai ase moi kita ba do topic khan inaga bal topic khan ami khan ekjun ami bra lugina ami sob manobra learn hobole laga kotha ekta duita lugina time dem de aiwo aro time dem doile do vlogs khan alag mohan kote bera laga nohile ki kora laga itu bi lugina aibo koina amna lo pore itu bi koi di ase aro ide kono babra comments de bi koise moige amni do sadi Krishna nai ina koise to etu karne moi still moi sadi kura nai isor laga blessing isor laga icha ekdin do isor ba bless kurbo itu demde he kurubole karne ami bi ready de ase ida do moi isor laga kam nimide aro moi nijo moi laga family de sabole karne mol hard working laga time de ase de koina mola family members khan ke aro question huta manu ki bi itu janai de ase ঠিক আছে আজি দুইলে তো বেশি লম্বা কথা নকই না যাদম দে আমি খান টপিক দুইটো আছে কি মহান মানুহান বার বেশি ইনাঙা কইনা বেশি মানুহ কই ইনা কই সিধা সিধি কথা কইনা মানুকে হার্ট কৰি দিয়া সিধা সিধি কইনা মানুকে খুশি পাইগেনা লাইফ চেঞ্জ কৰি দিয়া লানইলে নিজলা ড্রেসিং চেঞ্জ কৰি দিয়া লাগা এদু দুইটা লাগা টপিক লগিনা আই আছে নাম্বার 1 তো হিলে তো ইটো আছে কি নাম্বার 1 তো ইসলে তো মানলা অসরে মান সরম খেলাই দিনা তুই তো মান ড্রেস ইমান বিয়া লাগিলে লাগাইছে নইলে তো তুই কিলে মান লিপস্টিক মান বেশি লাগাইছে না কিলে মান আইব্রো মান ডাঙর লাগাইছে নইলে চুলি কিলে মান পান্দিছে ড্রেস তো মান চকর lagi alag dress pa nai guina manola friends kan na osorde koigina sorom khelai gina manugi heart kuri dia la edu bi taki bishi bhag magi han ina ase de moido sida sidi ase moido on the face na ini kuidi na mogi ki na dikhi mogi ki na punja laga ase edu to moido sida kuidi ina koi hoi apni ki na punja la apni ki sukur de tik noha laga ami han ko lagi holibi ami khan ki ase kulido number 2 du ki ase kulido apni la friend ke morom kurina apni sida sidi kota kobole mun jaise kulido side te loi jaigena friends apni doile to dress ina kile lagaise chuli olop ina pandi bina noile chuli ina chari bina noile itu laga style laga bina koina apni asiba encourage kurishule do apni la friend do sorom bina khabo aro tai khushi pabo aro apni bi blessing pabo na edebra ami han ekjun la bi mohan encourage kurina change hobole la chance ase holibi kite apni manola osore eman pia dress kila lagaise noile tuiduman morte ase na example na tuiduman mosta ase noile tuiduman chicken ase na sukamas nisna ase pat na khaini ki chomanola osorana apni to sida sidi dhamali kurina koi de ase libe apni la friends heart hoi jai de edu warne kon mon sapa hoina bhal manu ase edu khan doile do bhal ba aste bra apni tu bat olop phalba khabe noile phat komdi khabe noile to inanga ekjun ki encourage bhal faliber encourage kura laga edu takide mon sapa kanelbi magian bishi koi moi to sida sidi ase edu ki ase hoina apni la friends ke insult kurwa aro side te daga khan to tik se hasibo to na ina kotha ra hasa karne aro apni to ekta
feel hui jai na matlab moi to sidai ase moi to inai ase koina ekta proud feel kori idu bishi bia ase de isor la agi dibi thik nai manu la agi dibi thik nai kile koile to apni ki to hasi di ase apni kwa bro hilo apni la friend to man hurt hua ase to tai bi smile kori dakhibo pare na moi bi bishi kita ba do ina hui de moi bi kita ba do na like any friends khan kono ara jokes mari hoy kinabe nokoi to karni sorom to khailu moi tahan ge moi sorom khaise kile ina koisi moi nokoi libi tahan ge moi opposite pra koi dina man sida sida koli manala osori sorom ne khela wala ge libi sida sida man ki kole munja se ki change kuro mona se do personal side te lui jana share koishile do man ta debra man bi change hui jai aru man learn hui jai na do itu bi ina ase koina amna lopore koi desna idone kitia bi ami kan manolo de sida sidi kota koi koina apni la friends ke manolo osori sorom ne khilabi aru manuan bishi taka la jaga de insult li hui jeshi do apni sida sidi bhal karni kwanoi li apni la friend ke insult kore sina manongan hasi ase apni karni do ভাল ফিল গ্রো দেখো পারিলে আপনি লা ফ্রেন্ড বেশি মন বেখাও না এই কারণে মাইকি আন বেশি না আছে তো মই বেশি সব মাইকি নয় দে মহিলা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান তো ইনা নহব মই বিলিভ আছে মহিলা ফ্যামিলি মেম্বার্স ভাল মানুষখানে মইকে সাপোর্ট করে আছে না মই বিলিভ আছে এই কারণে ইয়ে কোনো ভাবরাবি ইনাগা মানুষে নাচানিগে না soram khela laga noile to kotha kole na chani na kono ba to manuge direct shoot kori dina manuge hurt kori dela shoot marina eto kan ta kishe gule to apnan bi achebra aibi moira loina man sa mano change hoi jawo koina itu bi apnan loporde itu koi de ase mola family members kan to pishi bak dole phal manai takibo koina mo hop rese apni bhal wani mide moge support krese apni bhal bacha bhal ama ekta wa karni moge comments krese moge morom krese koina itu moi ekta itu feel kori aru accept kori koina koi de ase to thik ase moi ani ami sob pra learn hobole nimide itui kobole karni alaga ase aru apnan gibi to mak mangi bole ase moi diri aishi to kana aru ita to paratak moi I will try kro de koina itui apnan lo oporde janai de ase to achibra ami bra loina ami sob mano learn loi jabo friends khan la osorde apni la satini khan ge obi sati gi obi insult no koribi sida sidi no kobi apni sida sidi manu ekta ase apni bal manu ekta ase bole to apni la friend ke te mati kina apni do ekto dress lagabi chuli na pandibi noile longpen ina lagabi shirt do lagaile na mili ina nga phal bata ke samjabi ina samjeshule itu manu do ile do tai bal ase koile do tai moi ke phal dikhbole karni ko asna koina tai bi change hoi jabo na aro apni bi placing hobo na itu koi deselu kitia man side te lui jai na apni ke itu dressing do phal na chuli do ina na pandibi koina apni ke kono ado phal bra ina kwa dem de apni hanbi o manobra saile to pia dikhi pare to itu karni ko ase koina ami khan bi change hoi jabo lagi dressing style bi change kro lagi name bi change kro lagi na itu bi apni lopode itu encourage kore se dorne kiman jumbra friends khan bra sida sidi koina side te lui jai na koi ase apni khan bi hosa se mugi biya dekha pra se ina koina apni han bi learn hoi jabe koina itu bi koi de sa ro kitya bi manola akire manola sore moi to sida sidi koi moi to monde na rakhi koina manola sorde sorom ne khela bi de na manola osorde na iku mis ini kobi na manola osorde tage hurt krole na tibide koina itu bi koi de ase to thik ase kiman jun mano right the video radar no ina sida sidi manola agire soram khelai kina taka khan bi achi itu video ra apni bi change hui jabo koina moi biswas ase to thik ya apni la friend ke morom kore ase apni la friend ke support kore ase gule to manola osorde soram ne khilabi side te lui jabi noile phone de kobi noile to dikha dam debra apni khan ta ye lukai na personal apni tagi share kribi itu lakabi itu na lakabi kota ina kobi no kobi koina apni phal ba koi dibi koina itu koi dese manola osorde gathering dakha dem de apni kile ina lagai shikile ina koise koina soram ne khelai dibi de koina itu apni lopode itu koi dese to thik ase ami sob manobra itu kota do ami khan bujishe janishe aro learn hobo koina bisas ase to thank you so much aro koina jadam de apne lagi de na punja la lagi shibule bi maaf koi dibi de koina itu apne ke mangi ase de aro ekta
আৰু একটা এইটো আছে কিমান জোন পৰা মইলা ইউটিউব de চাই কিনা আপনান কমেন্ট কৰি আছে আপনান বি কোনটো জাগা পৰা কৰি আছে এইটো জাগা নাম বি কবি আৰু কিতাবা আপনান বেমাৰ তো প্ৰব্লেম থাকিছে বলে মই কমেন্ট de share কৰি দিবি কমেন্ট de share কৰিছে বলে আপনান কাৰণে মই পাৰ্সোনাল প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কইনা আপনান লগৰে এইটো মই কৈ দি আছে তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনা আপনিলা বাচ্চা মইগে ইনা সাপোর্ট কৰি দেখিবি মৰম কৰি দি দেখিবি দে কইনা তো কৈ দি আছে আৰু নেক্সট ভিডিও de লগ কৰো বাই বাই